السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الطلبة، طلبة السنة الأولى اقتصاد. اليوم إن شاء الله غنشوفوا لا ميكرو إيكونومي. نبداو بواحد لا بتيت انتروداكسيون جينيرال. دونك شنو هي لا ميكرو إيكونومي؟ دونك كيسكو لا ميكرو إيكونومي؟ Donc la microéconomie, c'est une science qui étudie les comportements individuels des agents économiques, notamment les consommateurs et les producteurs. يعني لا ميكروإيكونومي هي واحد العلم اللي كيدرس ليا السلوك الفردي للفاعلين الاقتصاديين. في الميكروإيكونومي كنبغيو نفهموا ونعرفوا كيفاش لو كونسوماتور il consomme. Donc comment le consommateur consomme? Le consommateur il cherche à maximiser son utilité, mais il consomme en fonction de ses préférences. يعني كيكونسومي على حساب الرغبات ديالو، الرغبات والميول، اي حاجه كيبغيها لو كونسوماتور. دونك لي بريفيرونس ديالو اللي هما لي شوا. Donc il consomme en fonction des préférences, de ses préférences ou bien de ses choix. ثاني حاجه il consomme en fonction de son utilité. المنفعه، يعني على حساب المنفعه. شنو هي المنفعه؟ بيان شنو هي l'utilité؟ سي لو دوغري دو ساتيسفاكسيون اللي غادي ناخذ من استهلاك ديال واحد المنتوج. يعني واحد المنفعه كنحققها من الاستهلاك ديال واحد المنتوج اللي كيسد ليا واحد لو بوزوان، اللي كيسد ليا واحد الحاجيه. مثلا انا بغيت مثلا نمشي لواحد الريستورون، لقيت اقل وجبه ممكن تقدم ليا هي يعني بالثمن ديالها 50 درهم، الوغ كو انا عندي غير 40 درهم في جيبي. دونك البيدجي ديالي ما كيسمحش ليا. هذا غيعطينا واحد المصطلح اخر غادي يخرج لنا متعلق بلو كونسوماتور، بلي شوا دي كونسوماتور، اللي هو لو بيدجي. اذا ثالث حاجه هي لو بيدجي، نوتامون لا كونترانت بودجيتير، العائق المالي او عائق الميزانيه اللي عندي. Donc le consommateur, le consommateur, il consomme en fonction de trois variables: les préférences, l'utilité et le budget. Donc pour résumer, la consommation d'un bien dépend des préférences, de l'utilité et surtout le budget, اللي هو la contrainte budgétaire. D'abord نشوفوا le producteur. Comment le producteur produit? كيفاش كينتج لي هذاك البرودكتور؟ Donc le producteur il produit en fonction de deux facteurs essentiels، جوج العوامل اساسيين كي بسببهم كي le producteur il produit. شنو هما هاد لي فاكتور؟ شنو هما هاد العوامل؟ اول عامل هو لو فاكتور كابيتال، يعني الراس المال. رأس المال مثلا لي ماشين، مثلا لو كابيتال اون نيميرير باغ اكزومبل، هذا كيشكل ليا راس المال. اذا اول عامل من عوامل الانتاج هما كاينين بزاف ولكن اللي معروفين هما لو فاكتور كابيتال. ثاني فاكتور خاصني العمال، انا عندي الكابيتال ولكن خاصني اللي غيخدم ليا، دونك خاصني العمال. دونك الفاكتور ترافاي، دونك لو فاكتور ترافاي اللي كيتجسد في العمال، لي زوغيي. دونك l'objectif essentiel du producteur est de maximiser son profit. يعني الهدف الأساسي ديال لو برودكتور هو يحقق أكبر نسبة من الأرباح. وهذا البرودكتور il produit en fonction de deux variables، عقلوا عليهم مزيان، هو le facteur capital et le facteur travail. إن شاء الله في لي كور غنشوفوا إن شاء الله au fur et à mesure le comportement du consommateur et puis on va étudier après le comportement du producteur. D'ici là, je vous souhaite une bonne chance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.